typing session 5 la typing practice ki Dzongkha typing ne tari di lata 2 ki kwa le practice penin la lata 2 yumula ni lata 2 di tangbarakar le shift plus ana n shift plus n go evachin kalatala shift plus n kalatala tele kalatala sthumate shift curve shift plus n katala tele pa tele shift plus n keyboard na n evachin shift plus n evachin di lata tele salatata shift plus n semushla tele rati tele shift plus n we evachindi ralatalla tele lasa jura salatalla se telatatu nanila kalatalla palatalla salatata ralatalla salatalla ani be latatu katiche